해먹고 이상해지는데요. I feel like you're becoming weirder after you're 이거 getting 근데 older. 누가 선곡한 거야 이거? By the way, who chose this song? 멤버 누구예요? Who chose it? 멤버 끝났어. 아 멤버 끝났어. It's done already. The member's done. 아닌데? No, it's not. 동해형이래. It says 동해 chose it. 왜 가만히 있어? 저는 여러분들과 함께 크리스마스를 보내고 싶다는 생각으로 이 곡을 좀 골라봤습니다. I actually chose this song hoping that I can spend the Christmas with you guys. 저희가 함께 못 보냈으니까 Since we couldn't spend the Christmas together. I wanted to. 생각해보니까 그러면은 싱가포르에서는 눈 내리는 걸 한 번도 못 보는 건가? Come to think of it, does that mean that you will never be able to see snowing in Singapore? 한국 놀러 오세요. Please come to Korea. 지금 한국 너무 춥거든요. Right now, Korea is really cold. 근데 여기가 더 추운 것 같아요. But I feel like right now it is even colder than Korea. 호텔에 줘, 호텔이. 여기 닭살이 있어요. 지금 닭살 엄청 돋았어. I think hotel is even colder. Right now I have so much 왜 goosebumps. 그런지 알아요? You know why? 다이어트해서 그래요. Because you're doing a diet. 살 쪄야겠어. I think I should gain more fat. 저랑 운동이 얼마나 춥겠어요. Just imagine how cold me and Ilya would feel right now. 평생 이렇게 살았던 거예요? 네. Did you live like this in normal days? 더위를 느껴본 적이 없어요. I've never felt hot. 너무 부럽다. Wow, I'm so jealous right now. 근데 우리보다 이 친구가 추위를 더 느낄걸요? But I feel like this person will feel even colder than us. 예성? 더 죽겠는데? I'm feeling so hot right now. 형은 심장이 뜨겁잖아요. I'm so cold. My heart is hot. 티셔츠가 쉬시해요. Your t-shirt is saying shit? 아니 우리가 지금 작년부터 올해까지 2년 동안 여러분들 보고 있잖아요. I mean, by the way, we're seeing you guys from last year and this year, 2 years in a row. 이렇게 오랜 시간 본 거 좀 지겹지 않아요? Don't you feel tired of seeing us for such a long time? You guys like it? 아니 그럼 우리 규현 씨가 한마디 해주세요. In that case, Kyun, can you say something? 여러분 춤추고 싶나요? Everyone, do you want to dance? Do you want disco? No, it's not. Why are you so sexy right now? 디스코? 디스코 드라이브! Let's go! Everybody say it. Hey! Louder!
오케이, 싱가포르 렛츠고 드라이브. 한명도 여기 있어요. Are you guys not leaving and staying here? 싱가폴. 싱가폴.